Hey vlog! Welcome back to my guys. So for today's video guys, ay gagawa tayo ng panibagong video. At ang video ang gagawin natin ngayon guys ay walang iba kundi video! Hello, makamiss ang intro. So, mga ganito guys, wala akong ligo, wala pa akong suklay. And I don't want to suklay because my hair is hair fall. Char lang, dagan ko mag-hair fall ko guys. Dagan tayo as in. Yes, corrected by. So, karon guys, naatay mga ano dere, mga borloloy and na siya beads. ASMR. Correct! So, let's go. Maghimo taog bracelet and necklace. So, let's go. So, this is mine, guys. I have here ambot unsa ni siya. Kung sa liog ba ni or no. Then, Sa I have paa. here. Sa tiil. Yes. Ari. Pearl na ko ni siya dati, guys. So, niya ako alang gidungagan o inani, oh. Sa ito nga, para wala lang. Tapos, naatay uban mga beads, diba? Naapoy heart, guys. Yes. Like that. So, meron, ano po, so cute, guys. Napot siya yung mga flowers. Yes, napo ko diri, guys. Mga butterflies. And ala tong sidaan ka na. Sure lang. So, ari ang kay IC. So big. Yes. So, Sa KCC na niya gipalit, guys. It is not sponsored. Baka naman. So, yun, madami siyang beads dito, guys. my letters, my diamonds. Yes. So, Meron pa let's dito, guys. get started. Okay, are you ready? Are you Yeah. excited? Takpan mo na. So, let's So, get let's go started. Let's Let's get started, guys. yeah. I don't Oh know. my god, so big. Yes, sir. Ay, ko. Ay, guys, na ano Ito naman. pa, oh my gosh, guys. Nakata ko na ang payong ni Tonton ni Jed. So cool, it's so nice. Astig. Astig yan. Asal ka ng sisi ko. So, i-open na natin ito. Meron pang tali dito. At saka ito, meron pang tali. Nag-start kami ng flashlight, guys. Yes, because we don't have ring lights. So, flashlight. Flashlight lang sa takaron, guys, ha. Tapos ang I-open ari na naman, kami. hindi siya pantay. I open, Aba. guys. Oh my god, Very, guys. Pwede Dapat pamubuan pa dahil siya. Oh my god, guys. Let's So, unsa ba ni? Ibutang na lang ako dere, guys. Wala na tayo mahimo. Butang Hindi ko na na siya lang sa matanggal. baba. Yes. Kasi so kalat. That's the truth. So, yes. Kari ang tali, guys. So stretchy. Karing mga tali dere, guys. Wala ko labutan ni guys. Kaga. Kay kari dili ni siya stretchy. Ako, magamitan pa ni mo ni. Ako ano lang ni. Kay Morag, di naman. Napaman ka dere. Okay. Mau na lang na. Kara kay mga Hindi dili siya stretchable. like ana siya pwede man po ni sa lapid pwede ni sa lapid or yun. So let's go start the video. Alright ko na start na ganing video. Kaganina pa nag-start at ate. Ate. At sa So, prank. pwede mo ka nagbuhos. Oo. Ibuhusan ako guys. Ano kayo ni noisy like my ASMR. Sheesh! ako katawa magbuhang. Makakatawa ka. Hmm. Yan naman si... More? Ay, no.
mas bago. So, Dili na ko ibutang ang anong gagawin natin ngayon? Ang gagawin natin ngayon ay... Ay, kailangan pa tayo gunting. Asa man yung ganito? Wala ko. Ako, ano na siguro ni siyang gubaon, guys. Wait lang guys ha. Because I will Himuon ko na siguro ni siya o bracelet. Kaya nga ako ang bracelet karon. Bracelet natin for today's video is hair basta hair with me. I'm hair na. Where are you? I'm hair. I'm hair with you. Basta pang-ipit siya, guys. So, be right back and nagwa pa si IC o gunting, mag-time-lapse na lang ta. Okay, bye. Ayan guys, update. Arin ako nahimo for today. Wala pa ko nahimo guys. Siya still nagapangita siya siyang design and napag-decision na niya po na mutangan na lang niya ang iyang nickname which is IC. Undecided pa siya guys. I found the code. 2,000 years later. Day 4. What's up vlog? Welcome back to my guys. So for today's video guys is gagawa tayo ng panibagong video and yeah, ganina gikan ta og jogging and pag-abot sa balay naglabata and nalimpyo CR and banyo. So karon to ang agenda karon is maglimpyo ta diri sa sulod. So very productive tayo ngayon, no? Sana all. So, say hi, Ming Ming! Say hi to Ming Ming! Hi! Hi, 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 hi! It's very sipat dahil. Sige na, bye! Ming, ano na Ming? Ano na dyan? Mag-appeal pa daw siya glimpyo guys, so bye. So yun, update is manakog walis and karon naga-trapon na lang ko sa mga surroundings. Dapoy na kayo guys. And yung miming ko is very cutesy. Bye, update later.
Hello, so update, I am done with general cleaning. So, ambot lang og na ay pinagbag ko. Syempre na nawala mga dust. And you know what I'm saying? So, gitagan ko saging ni Auntie Shirley. So, tadtoon magkaon na ta and pahuway sa sok. Bye! 2,000 years later. What's up vlog? Welcome back to my guys. Nasa Pikas! So for today's video guys is gagawa kami ng panibawang video. And yeah, get ready with us. Yeah. And Halloween. Yeah. I'm Wednesday guys. Nang vlog ako. Lipstick. Sa daw? So let's go. Ayan, sige, ano bing tanaw sa kuang. So we don't have Foundation. so amo ang gigamit karon guys is it's not sponsored, it's only Johnson's baby powder. Baby powder. Bita na diri sa kuha, wag sa camera. So guys, disclaimer lang, di ko kabalo mag-makeup ha, but I will do my best to make it happen na maging Wednesday Addams siya. Basig maging Thursday Addams ni siya karon guys. So, powder lang sa... Ay, minuli. Oh my gosh, basig ma-white akong kilay. Wait lang. Basig magiging lula na po. Lula Wednesday. So, Okay na guys, akin na ako. naman na to sa powder. Ang mata. Wala man tay foundation ulit-ulit. Diyan. Guys, kung mahuman na make-up guys, i-off sa naman yung video because on the way na Yes. sa SM. So, bye. Marek lang eh.